Kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 ku isaha ya 3:33 nibwo umucamanza yahamagaye ababuranyi barimo Niyonsenga Dieudonné, Elias Cyuma Hasani na Komezusenge Fideli. Bose bari bunganiwe. Maître Gatera Gashabana niwe wari wunganiye Niyonsenga Dieudonné. Umucamanza yahaye umwanya umbushinjacyaha kugaragaza inenge buvuga ko zabonetse mu rubanza rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize Cyuma Hasani umwere na Komezusenge rukabagira abere. Ku byaha bari bakurikiranywe birimo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ndetse n'icyaha cyo kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'imirimo y'ubutegetsi, maze ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza wa mbere yagendeye ku kitararegewe ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwavuze ko RMC ari rwo rwego rushinzwe gutanga amakarita y'abanyamakuru b'umwuga ko bakoze amakarita mpimbano bakiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Ubushinjacyaha buvuga ko kampani ya Ishema TV yanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ariko ko itanditswe muri High Media Council. Avuga ko yanditswe nka kampani kandi badafite uburenganzira bwo gutanga ikarita y'itangazamakuru ko ari inyandiko mpimbano kuko ngo zahimbwe n'umuntu utabifitiye ububasha, kandi ko Komezusenge yayikoresheje ayihawe n'umuyobozi wa Ishema. Ngo kuba nta burenganzira bahawe na High Media Council bivuze ko amakarita batanze ari amahimbano. Komezusenge we ngo yisobanuye yagaragazaga ko atari umunyamakuru wa Ishema TV. Urukiko ruvuga ko rwaje gukora ubushakashatsi bukagaragaza ko yari umunyamakuru wa Ishema. Ku gukoresha impapuro mpimbano, Komezusenge we ntiyemera ko yigeze akoresha ikarita y'Ishema TV, ko ngo atarazi Niyonsenga Dieudonné bahujwe n'umukomisiyoneri, hanyuma ngo bakaba bari bafitanye gahunda yo kugura imodoka amafaranga angana na miliyoni 4. Ngo urukiko ntabwo rwasobanuye neza ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo y'ubutegetsi n'icyaha cyo gukoza isoni no gusagarira abayobozi n'inzego z'umutekano. Urukiko rwari rwavuze ko ari ukutubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko urukiko rwafashe icyemezo ku kitararegewe, bityo ko ngo ariyo mpamvu batanze ubujurire. Gutambamira imirimo y'ubutegetsi yari yashyizweho no gukoza isoni ubuyobozi. Niyonsenga ngo yatutse abayobozi ndetse ngabatuka ibitutsi bibi. Imvugo yakuruye amarangamutima mu cyumba cy'iburanisha. Ngo bafashwe n'abashinzwe umutekano bari kumwe n'abanyerondo atuma badakora akazi kabo, ndetse ngo aranabatuka cyane yitwaje ko ngo ari umunyamakuru. Urukiko ngo rukaba rwaraciye urubanza rubogamye ngo ku cyaha cyo kwiyitirira urwego rw'umwuga Niyonsenga agihuriyeho na Komezusenge. Urukiko rwari rwavuze ko kuba Ishema TV yanditswe na RDB nta kwiyitirira umwuga kwabayeho. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rwo rwagendeye ku ruhande rumwe rwirengagije ko ubushinjacyaha bwavuze ko kwandikisha ikinyamakuru bitarangirira gusa muri RGB, ko ngo hari n'ahandi bandikisha ikinyamakuru kandi ngo Ishema TV ikaba itari yabikoze. Ubushinjacyaha bukomeza gusobanura inenge zatumye bajuririra iki cyemezo cy'umucamanza. Rwavuze ko itegeko ryemerera umunyamakuru gukora umwuga w'itangazamakuru ko utanga uburenganzira bwo gukora itangazamakuru ari RMC, urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 1 mwaka wa 2020 nibwo Niyonsenga yishyuye ikarita y'itangazamakuru atabwa muri yombi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2020. Ku itariki ya 15 RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, rwandikiye RMC, urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ruyisaba kwemeza niba Ishema TV ari ikitangazamakuru cyemewe gukorera mu Rwanda, ndetse ko Niyonsenga Dieudonné ari umunyamakuru w'umwuga. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2020 nibwo RIB yasubijwe inyandiko iyavugaga ko ikinyamakuru Ishema TV kitazwi, ko ngo na Niyonsenga Dieudonné atari umunyamakuru w'umwuga. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2021 ngo nibwo Niyonsenga Dieudonné yandikiye RMC ayisaba ko yamuha ikarita. Ubushinjacyaha buvuga ko yiyitiriraga umwuga kuko ngo nta burenganzira yari afite. Umushinjacyaha agaruka ku kuba yaritabiriye itorero ry'igihugu. Yatanze urugero avuga ko ngo hashobora kuba inama y'abacuruzi maze ngo hakazamo n'abazunguzayi, n'imvugo yakuruye amarangamutima mu cyumba cy'iburanisha. Umushinjacyaha avuga ko kuba yarandikishije kampani tagombaga kurangirira aho ngaho kuko itegeko ry'itangazamakuru mu ngingo yaryo ya 3 rivuga ko umunyamakuru w'umwuga yaba akora mu kigo cy'itangazamakuru cyemewe cyangwa uwigenga cyangwa uhagarariye igitangazamakuru cy'amahanga mu Rwanda ahabwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umunyamakuru w'umwuga cyangwa umunyamakuru w'umunyarwanda ukorera igitangazamakuru cy'amahanga
ahabwa uburenganzira n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha. Naho ngo ingingo ya 19 yo ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira, kunyuza cyangwa kohereza amakuru kuri interinete. Afite uburenganzira bwo gukora urubuga rwa interinete anyuzaho amakuru ashaka ko agera ku bantu benshi. Gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interinete ntibisaba ko umuntu aba ari umunyamakuru w'umwuga. Akomeza avuga ko mu ngingo ya 3 itubahirijwe ubwo Niyonsenga Dieudonné yatabwaga muri yombi mu murenge wa Gisozi yavuye mu rugo. Buvuga ko abashinzwe umutekano bamwatse ikarita akerekana iyo yikoreye. Umushinjacyaha yatanze urugero rwa Agnes Uwimana uherutse gusubiza ikarita, buvuga ko ari ikimenyetso cy'uko ushaka gukuba umunyamakuru w'umwuga agomba kuba afite ikarita. Niyonsenga yisobanura ku bujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha yatangiye abaza niba imyanzuro yarageze muri systeme. Yisobanura ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Avuga ko ubushinjacyaha bwajuriye bushingiye ku bintu bine: kuba Ishema yaratanze amakarita agaragaza ibyo abakora ko nta shingiro bifite, kuko ngo Ishema yemewe n'urwego rwa leta kandi ko atari umuzunguzayi nk'uko ubushinjacyaha bubivuga. Umushinjacyaha arasa naho ashaka kurengera ibinyoma bye. Cyuma yisobanura ku byo ubushinjacyaha bwavuze, yavuze ko bya mu itorero ry'abanyamakuru ko yagiyeyo yihishe. Yasobanuye ko utava i Kigali n'inzego ziba ziherekeje abagiye mu ngando ngo urinde ugera mu majyaruguru bataramenya ko wabihishe. Avuga ko kandi izo nzego zose harimo RMC, komisiyo y'itorero ry'igihugu n'izindi nzego zirimo Minarok ko ngo batamuha icyemezo cyemeza yuko yagiye muri izo ngando bamwibeshyeho, kandi ko radio yakoreraga yamutanzeho nk'umukandida wagombaga kujya kuko byari byasabwe na RMC. Avuga ko kandi yasabye RMC ko yamuha ikarita kandi akaba yari yarishyuye mbere yuko afungwa, kandi ko ubushinjacyaha buvuga ko RMC itamuzi, nyamara yari yaremeye kumuha iyi karita kuko ngo yari yarabivuganyeho n'umwe mu bayobozi ba RMC. Yibukije ko itegeko rishyiraho RMC rivuga ko ari urwego rushyirwaho n'abanyamakuru rukagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame y'umwuga w'itangazamakuru, kandi ko yishyuye ikarita atarafungwa. Asaba ko ubushinjacyaha bwagaragaza niba yararose konte ya RMC. Ubushinjacyaha ngo bwitwaza ko RMC itamuzi. Asaba umucamanza kubaza ubushinjacyaha impamvu uru rwego ruvuga ko yarwiyitiriye nyamara akaba atari rwo rwatanze ikirego. Yibutsa ko kandi RMC ari urwego rushinzwe kubahiriza amahame y'umwuga w'itangazamakuru kandi rushyirwaho n'abanyamakuru ko ubushinjacyaha bwabyibeshyeho. Cyuma yavuze ko atazi niba ubushinjacyaha buhagarariye leta. Imvugo yakuruye amarangamutima bituma umushinjacyaha asaba umwanya yiyama Cyuma amusaba ko atakongera gukoresha iyo mvugo. Cyuma avuga ko bitari ngombwa ko ajya kwiyandikisha muri RURA kuko ngo atarakeneye gukorera ku minara. Avuga ko ibyo bikorwa n'abashaka kwiyandikisha mu ihuriro ry'ibigo bikoresha iminara. Avuga ko ubusanzwe akora mu buryo yifashisha ibikorwa remezo bya leta birimo interinete. Asobanura ko kuba yarahaye Komeza Usenge Fidel ikarita, yavuze ko urukiko nirwitonda rugasesengura ruzareba mu nkuru yakoze ifite umutwe ugira uti Kigali arakibera muri nyakatsi aratabaza bya 53 ngo umucamanza azashishoza arebe neza azasanga uyu Komeza Usenge icyo gihe yaragaragaye mu mashusho yambaye ikarita ya Ishema TV. Niyonsenga avuga ko kuva mu mwaka 2015 yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Flash FM, Voice of Africa na Hot FM. Avuga ko aha hose yahakoze afite amasezerano y'akazi kandi ko aha hose yahakoze afite amakarita yahabwaga atahakoraga nk'umukirina ukora isuku. Yongeraho ko inkuru zose yakoze yavuganaga n'abayobozi b'inzego za leta bakamuha amakuru bazi ko ari umunyamakuru bari kuyaha. Agaruka ku kuba yarakoresheje abatari zitangazamakuru, yibukije ubushinjacyaha ko umwuga w'itangazamakuru udakorwa n'uwaryize gusa. Atanga urugero rw'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, anavuga n'amazina y'abanyamakuru ngo bakora muri iki kigo ariko batarize itangazamakuru. Ku cyaha cyo gusagarira inzego z'ubuyobozi no kubangamira imirimo yategetswe, avuga ko hashingiwe ku buhamya bwatanzwe bw'ibinyoma harimo uwitwa Mudaheranwa Emmanuel wavuze ko atakubiswe. Nsabimana Innocent Munyerondo nawe ngo avuga ko uwo muntu wakubiswe atamuzi. Yongeraho ko aho hantu hari abantu benshi kandi ko ubushinjacyaha bwari bufite ubushobozi bwo kuba bwajya kubaza abandi bantu badafite inyungu muri uru rubanza. Ruzirabwoba Aphrodisi yanyuranyije n'abatangabuhamya. Kuba banyuranya bigaragaza ko atari we wabakubise cyangwa ngo anababuze gukora imirimo yategetswe. Akavuga ko imvugo z'abatangabuhamya zivuguruzanya. Mudaheranwa bivugwa ko ngo yakubiswe. Kibazo cya kane yivugiye ko ngo atigeze akubitwa. Kuba ubushinjacyaha buvuga ko yatutse abashinzwe umutekano, avuga ko
atari bubikore kuko ngo bamuretse akongera agasubira mu rugo, bakaza kongera kugaruka agiye kureba abakozi be bari bafashwe ngo abavuganire arebe ko babarekura. Niyonsenga yikomye Kominzusenge avuga ko fitanye imikoranire n'ubushinjacyaha, ibyo yise collaboration mu ndimi z'amahanga. Arangiza kwisobanura yavuze ko mu bushishozi bw'urukiko rwazasuzumana ubushishozi rugafata icyemezo gishimangira icyo umucamanza wa mbere yafashe cyamugiraga umwere kuri ibi byaha. Metere Gatera Gashabana wunganira Niyonsenga Dieudonné yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko ingingo ya 19 itanga uburenganzira bwo gukora urubuga rwa internet ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira, kunyuza cyangwa gukohereza amakuru kuri internet. Afite uburenganzira bwo gukora urubuga rwa internet anyuzaho amakuru ashaka ko agera ku bantu benshi. Gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri internet ntibisaba ubikora aba ari umunyamakuru w'umwuga. Avuga ko iyi ngingo iha uburenganzira buri muntu wese gutangaza, gushyira amakuru kuri internet no gushinga igitangazamakuru bidasabye ko ubikora aba ari umunyamakuru w'umwuga. Avuga ko umukiriya we nta cyaha yakoze, ko urukiko rwasuzumana ubushishozi ingingo yagiye agarukaho maze rugashimangira icyemezo cy'umucamanza wa mbere yafashe cyagiraga umukiriya we umwere. Ubushinjacyaha bwongeye guhabwa umwanya buvuga ko kubera ko Niyonsenga Dieudonné yakoze ibyaha, urukiko nirumara kubisuzuma rwazamuhanisha igifungo cy'imyaka 8 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5, kandi ngo rugategeka ko ahita atabwa muri yombi agafungwa. Ku isaha ya saa 7:56 umucamanza yahise apfundikira urubanza, avuga ko ruzasomwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 ku isaha y'isa 9. Umuntu byinshi inyuma yitwa Twagiramungu Jean Marie, ntago mbihisha, ni ibintu ntatinya kuvuga, mfite n'ibimenyetso kuko narafunguwe rero bahita konti zanjye bazifunga. Ni muri bwa buryo nyine bwo gucecekesha umuntu kugira ngo abure ibikoresho akene ntazabona kuno kunkurikirana, kuko umukire yigeze igihe cyo gushaka kuma miliyoni 20, kandi icyo gihe nabisinye bankorera iyicarubozo kuri station ya polisi ya Kicukiro. Kora ko nzi ko ngewe ntacyo nishinja, kandi amafaranga tuyashaka kuri konti ngabike reka babike. Beka rero narayibwiye ngo kuki mwagiye gufata imitungo yanjye mutamenyeshe ngo twarakubuze, mumbura mutese ndi mu gihugu. Ngewe ntekereza ko ntabwo bamfite bwo kongera gufungwa, kuko amategeko ariho, ayandekuye aracyahari, kandi ibimenyetso ndabifite. Ntafungwa gute? Sinabwo nanafunzwe abanyarwanda bazamenye ko igihugu cyabo nta butabera gifite. Abantu bagiye bareka kujya mu nyungu za politiki nazo zidafatika, zidashinga, politiki za munyangire, kuvuga ngo umuntu bwo yavuze umukire. Kera baravuga ngo nta muntu ngo urega umukire ngo yure gusanga ari we kuregera. Naje gusanga ari byo, kuko bamwe kumba kuburana uyu munsi ubwo turitegura. Rero twaje dusanga kuri table d'affichage, sinzi ko bavugana bamanika amatangazo, nsanga nta rubanza ruhari. Njya kubaza kuri reception barambwira urubanza rwa ntiruhari, ariko barambwira ngo banyobora ku mwanditsi mu rukiko rukuru witwa mu Patricia. Turabonanye mu kanya gashize, arambwira ati dosiye yawe twayirebyemo mu minsi 3 itambutse, turayisesengura turareba, tubura umushinjacyaha, tubura n'umucamanza, niyo mpamvu uyu munsi utari buburane witahira, ati tuzaguha indi tariki. Ngo bibaye inshuro ya kabiri nyine bangwa ni tari bazanyenera. Nuko nguko nicyo gisubiza mpaye. Uvuga ko nta mucamanza uhari se cyangwa umushinjacyaha, kandi ngira ngo ibyo bashingiraho ni itariki yo kubura. Ya nanjye nicyo nibaza, ariko nkanjye nk'umuburanyi kandi ngaba mfungurwa nkaba mburana ndi hanze, icyangombwa yuko mba naje kandi nkabona ko kumbwira gutyo nge biramfavoriza ko nta kintu bintwaye. Cyabakomeza kuba ikibazo mu gihe ngi namfunzwe, mu gihe ndi gukora ndi hanze nta kibazo. Wenda bafite igihe cyabo nikigera bazama itariki yo kuburana, nizeye ko bazayima nkaburana cyangwa se bakanabisubika. Ariko ikiba kigaragara burya baravuga ngo intangire ruharana na masoso, niba guhamagaje 2-3 ukaza ukababura kandi niba baguhamagaje, ngira ngo nawe umusesenguzi nawe kuri cyane kiganiro n'abasesenguzi babone icyo bihatse. Kandi bihatse ku bwawe kuri ngewe biracyashimangira ko nyiri umwe, kandi urukiko rwarabingize no kumamagaza gutya. Mama ntekereza neza ko ari uburyo bwo kuba bashaka kunyereka ko ibyo bandeze nta shingiro bifite, ko nabwo urugero mburana
mburana ku itariki bari bampaye igifungo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo kuri 18 z'ukwa gatandatu umucamanza yarandekuye ngo nkurikiranwe ndi hanze. Kuri iyo tariki 18 z'ukwa gatandatu perezida w'urukiko rw'ikirenga arahamagara umucamanza aramubwira ngo